ଏକ ସୁଦୂର ଗ୍ରହରେ ଜୀବ ସତ୍ତାର ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ। କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ K218b ନାମକ ଏକ ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସେମାନେ ଏକ ଅଣୁର ସଂକେତ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ସରଳ ଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ନାସାର ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରସାୟନ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିବୁ। ବାହ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭାବନାର ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂକେତକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଗବେଷଣା ଟିମ୍ କହିଛି। এই গ্রহর আকার পৃথিবীঠু 2.5 গুণ বড় হব। আমঠু 124 আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। মনুষ্য নিজের জীবনকাল মধ্যে এই দূরতা অতিক্রম করা সম্ভব নুহে, অর্থাৎ এই গ্রহরে পৌঁছবা মনুষ্য অসম্ভব। জেম্স ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এত শক্তিশালী যে K218 পরিক্রমা করুথিবা এক ছোট লাল সূর্য জরিয়ারে অতিক্রম করুথিবা আলোকরু বায়ুমণ্ডল রাসায়নিক মিশ্রণକୁ বিশ্লেষণ କରିପାରେ।